ба мисолҳои аз саволҳои масъалаҳои матнӣ омадем. Якчанд савол ҳаст дар инҷо, бисёр савол аст. Ҳамашро хай кор кардан ҳаракат мекунем. Сар мекунем. Мисоли 133. Дар як баъз шогирди устоди 120 дастгоҳ ва худи устод 36 дастгоҳ зиёдтар. Яъне шогирд чӣ қадар тайёр кардааст? 120 дастгоҳ бошад. Устод бошад, худи устод чӣ? 36 дастгоҳ зиёдтар, яъне 120 ҷамъи 36 дастгоҳ тайёр кардааст. Дар ҳамагӣ устод ва шогирд якҷоя чанд дастгоҳ тайёр кардагианд? Яъне мо инҳоро бояд ҷамъ кунем. Яъне 120 ҷамъи 156 мешавад. Ин мешавад 276. Яъне дар ҷои 276 дастгоҳ тайёр кардаанд. Мисоли 134. Як комбайн 432 гандум ва комбайни дуюм 53 камтар гандум куфтанд. Дар ҳарду комбайн чандто гандум куфтанд? Яъне якум комбайн гӯем чанд? 432 тонна ва дуюм комбайн бошад 53 тонна камтар, яъне 432 минуси 53 тонна кардагиаст. Дар якҷоягӣ чандта? Яъне мо инҳоро ҷамъ кунем. Чӣ бояд ҷамъ кунем? 432 ҷамъи 432 минуси 53. Яъне шумо ин намахи карда метавонед. 432 ҷамъи 864 минуси 53 ин мешавад 811 тонна якҷоя кардагиаст. Ин хелам карда ё ин ки аввал таҳро мекардем баъд ҷамъ ки як чӣ мешавад. Мисоли 135. Дар як хоҷагӣ 995 гов ва дар хоҷагии дигар 435 гов зиёдтар. Хоҷагӣ нависем. Агар мисол душвор бошад, ҳама вақт нависем, яъне тасвир кардан ҳаракат кунем. Дар инҷо хай гов ман 995 гов накашем, лекин тасвир кардем. Хоҷагии якум 995 гов ҳаст ва хоҷагии дуюм 345 зиёдтар, яъне 995 ҷамъи 345 зиёдтар гов ҳаст дар онҷо. ҳар хоҷагӣ ҳамагӣ чандто гов парвариш мекунад. Яъне мо аз мо ҷамъашро мепурсад. Яъне шумо метавонед якбора ҷамъ карда, яъне 995 ҷамъи 995 ҷамъи 345 карда метавонед. Ин чӣ мешавад? 995 ҷамъи 995 1990 карда метавонед. ҷамъи 345 ин мешавад 10 мегирем 2000 мешавад 2335 гов. Хайн ҷамъи шумо чӣ қадар тез бошад, хеле ҷамъ карда метавонед. Мисоли 136. Дар троллейбус 49 нафар савор буд. Дар истгоҳ 4 нафар фаромаданд. 17 нафар савор шуданд. Дар троллейбус чанд? Яъне 49 кас буд. 14 кас фаромаданд, боз 17 кас шиштанд. Яъне шумо бояд ҳаминро бояд кор кунед. Яъне якумаш чанд мешавад? 14 кас фаромад, чанд кас монд? 35 ҷамъи 17 ин мешавад 52 монд. Дар автобус 53 нафар савор буд. Дар истгоҳ 12 фаромада, 18 нафар савор шуд. Яъне шумо ин бо чӣ кор кардем? 53 боз ба савори 136 монанд аст. 12 кас фаромад, 18 кас савор шуд. ҳамагӣ чанд шуд? Шумо аввал метавонед инро вай кунед. Фарқи даромадагиҳо ин плюс 6 мешавад, яъне чанд мешавад? 53 ҷамъи 6, яъне 59 кас мешавад дар автобус. Мисоли 138. Дар автобус 65 нафар савор буд. Дар истгоҳ 19 нафар савор шуда, 4 нафар фаромаданд. Яъне боз ҳамон чӣ? 65 аввал савор шуданд гуфт, баъд фаромаданд 16 кас мегӯяд. Шумо метавонед аввал фарқи инҳоро дида тавонед. Ин мешавад плюс 3 мешавад ва дар охир онро ба 65 аввал ҷамъ кунед. Яъне фарқи фаромада ва савор шудагиҳо 65 ҷамъи 3 баробар мешавад ба 68. Агар аз 20 кг зардолу 16 кг мурабборо ҳосил шавад, аз 45 кг зардолу чанд кг мураббо ҳосил мешавад? Ин намуди саволо пешам буд, ба хотирам омад дар саволномаи солҳои пешина. Яъне инро чӣ кор карда метавонем? Аз 20 кг зардолу чанд? 16 кг мураббо ҳосил мешавад. Аз шумо 45 кг агар дошта бошед зардолу чанд килограмм мураббо тайёр карда мешавад. Ин албатта таносуб аст.
چه کرده میتونن 45 ضرب 16 20 ضرب نامعلوم میگیم این میشه 20 ضرب x برابر به 45 ضرب 16 و این رو باید کار کنیم یعنی x برابر است به 45 ضرب 16 تقسیم 20 و این رو شما اختصار کرده میتونید. اول با چی اختصار کنیم؟ با 5 اختصار کنیم این 9 میشود و این 4 میشود. باز با 4 هم اختصار کرده میشن 16 و 4 این 4 میمونند 1 و این به چی برابر میشه 9 کره 4 36 کیلوگرم. یعنی از 45 کیلوگرم زردالو 36 کیلوگرم چی حاصل کرده میشود مربع. یا اینکه شما چینک هم یافته میتونید. مثال نیا کنید ما اگر هر دوی ifade رو به 4 تقسیم کنم چی حاصل میشه 5 کیلوگرم. از 5 کیلوگرم زردالو 4 کیلوگرم مربع حاصل کرده میشه. نیا کنید اکنون این از من نام میپرسدگیش از یک چینکی ما 9 مرتبه زیاد است یعنی 9 مرتبه 45 کیلوگرم. شما این رو با 9 باید ضرب کنید. این جواب هم باید با 9 ضرب کنید که با همون یک منطق است 36 می شود. مثال 140 اگر نرخ 4 متا بیاین همین سوال رو با منطق کنید 4 متا 4 متر متا 180 سومونی است 180 سومونی و نرخ 10 متر همین گونه متا چند است؟ نرخ 10 متر. بیاین یک چینک حاصل کنید. من میتوانم همین 4 و 1 به 2 تقسیم کنم. به 2 تقسیم کنم چی معنی داره؟ از 2 متر متا 2 متر متای ما به 90 سومونی تعلق داره. اکنون میبینم 2 متر 10 متر یعنی 10 متر 5 مرتبه زیاد است یعنی 5 مرتبه زیاد شد. اگر متا 5 متر زیاد شد 10 متر شد نرخش 5 مرتبه باید زیاد شد یعنی 90 ضرب 5 این میشه 450 سومونی. شما میخواید چینک هم کرده میتونه یا اینکه تناسب بر این کار کرده میتونه. مثال 1 اگر 6 متر متا 130 نویسیم 6 متر متا 168 سومونی میپرسم بو برای چی متماتیکا لازم است؟ بزرگ لازم است. 6 متر با 180 سومونی نرخ 9 متر همین چند سومونی است. میتونید چینک کنین یا کنین ما اگر هر دوی 6 و 100 به 2 تقسیم کنم این مابن چی میگه 3 متر یعنی به 84 سومون تعلق داره. یعنی 3 متر رو من با 84 سومون تعریف میتونم. از من 9 متر میپرسد که 9 متر اصلا 3 مرتبه زیاد است ضرب 3 کنیم 9 متر میشه. نتیجه هم باید با 3 ضرب کنم این میشه 252 سومونی میشه. مثال 142 از انباری که در آن 5 تن شکر ذخیره کرده بود به مغازه یکم 1195 کیلوگرم و مغازه 1385 زیادتر شکر فرستاده شد. در انبار چند کیلوگرم شکر باقی ماند. البته که ما باید تونه به کیلوگرم گردانده توانیم. 1 تونه ما 1000 کیلوگرم بود یعنی 5 تونه ما به چی 5000 کیلوگرم تعلق دارد. اکنون حساب میکنیم با مغازه یکم 1000 مغازه 1195 و به مغازه 2 1300 زیادتر یعنی 1195 جمعی 1385 زیادتر بردم که این رو تقسیم کردم و این سومش باید یابیم و بیاین حساب کنیم یعنی 1195 1195 1385 همه اینها رو ما اگر جمع کنیم این میشد 5 1 در خاطر 18 7 2 در خاطر 7 و 3 3775 کیلوگرم شکر تقسیم کرده شد. اکنون از باقی مانده ها رو میبینیم. باقی مانده چی 5000 بود طرحی 3775 این رو باید طرح موجود کنیم. باقی مانده ها رو این 5 میشود 2 میشود 2 1 1225 کیلوگرم باقی ماند. مثال 140 از انباری که در آن 4005 تونه کارتوشکا ذخیره کرده بود به مغازه یکم 1825 و به مغازه دوم کمتر فرستاده شد. دو انبار چند کیلوگرم کارتوشکا باقی مانده بود. باز با همون سوال مانند است 4.5
тонн ин ба чӣ барояд? 4500 килограмм тааллуқ дорад. Акнун мағозаи як буд, мағозаи як қисми мағоза кор мекунем. 1825 килограмм ба мағозаи камтар аз 1825 1235 камтар, яъне минуси 1235 фиристода шуд. Акнун ман бояд ин ҷамъро кор кунам. چی کار کرده میتونیم 1825 جمع 1825 اول هر دو اینا ما جمع کنیم میتونیم 9 5 6 3650 اکنون 3650 مینوس 1235 کنیم باز چی میشه 5 1 4 و 2 2415 کیلوگرم تقسیم کرده شد. اکنون ما باقی مونده باید بیابیم، یعنی 4500 مینوسی 2415 این رو ترک کنیم، باقی مونده رو میبینیم 5 این میشه 8 9 و 2 2085. یعنی این جمع تر به شما کدام راهش قلایتر بکشه، البته که با همون رو کار کرده میتوانید.